Mid. Save kayo ba ya? Pasok mid. Kay Maki daw may slot ata. Kay Maki, lapit ka kay Maki. Maki, paslot nga dyan boy. Puno ba? Si Bonaki di pa nasasali oh. Meron daw sali. Nakalagyan na please wait na sa gitna. Hindi pa na din. Please. Make the sign. Click it. Yeah, Well, puta ina tayo sa gin. Tayo na 37 ah. Boy, pasali ako niyan. Daw. Sali mo na din. Nakasali na yung ball rate. Please. Gago, punong-punong kami pre. Boy, pasali ng party. Night City Party, sali niyo yung Melissa tsaka yung Heruj. Ito na yung list. Nakapasali na yung ano, Bonakid. Matagal pa tayo. No oras pa ata na ito. Sali mo nga muna po si Rog Poch habang wala pa Poch. Wala pa rin. Sali mo muna. Hindi ka pasahod to eh. Sabi ko, hindi ka pasahod dyan. Nasa right na OIT ah. Sige lang. Walang sasali. Dito lang tayo pa. Nasali ng Hiroj pre. Yung list. Sumasali yan. Ano, may party na? May party na? May party na? Wala pong party? Yung Melissa daw oh. Epes Wala yan. pa rin party? Wala pa rin party? Sword yan, gago. Sorry ba yan? Ito na yan. Sali nyo na yung party. Tigas ng puso nyo. Pasali nung Melissa par. Tayo na ilan tayo sa guild oh. 38. Tangina dapat 40 nga tayo para mag-full eh. 5 party. Tangina. Si Boss Kay nga. Kaya ba? Dito sa baba. CS, isali mo nga CS. Gumawa ng party CS. Tigas talaga ng mukha ni Ray. Melissa, lapit ka dito, Melissa. Lapit ka sa CS dito par sa macro ko. Par, salin dito par. Uy. Melissa, saan ka? Okay nang inang yan. Isa din. Sa Discord ba yan? Okay nang inang nasa Discord yan. Tampo na yan. Wala. Tangin na, nagkamatay na kami. Sali mo CS, Melissa, ito. Ito CS oh. Sali. Compress. 3, Pumasok ng right. 1, tara, push. Alala, tsaka yan. Akyat, ready, 1, up. Sali ka, Lex. Puno na ba kayo dyan? Hindi, laban Hindi nyo. Ako nga lang mag-isa rito. 1, up. Balit na tayo. Sige, laban nyo, left and right, ready, 1, up. 2, up. OIT nag-mid. Compress dito. Pasok, right, mga namatay. Sali muna ako ya. At ako sa gitna. Pasali si Bubis, pasali Bubis. Compress. Take mo. Lex. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Mid, ready, 1. Up, target. Okay, push nyo. Push. Okay, left and right par. Pag umakit nyo, left and right. Ako rin. Okay, macro. Wala Compress. nakapak sa right. OIT nakapak sa right. Pumasok ng right. Compress. And 3, 2, Wala OIT. 1. Tara, pa right. Pa right. 3. Dito na. 1, up. Yan yung papat. 2, up. Patay yung mga epis sa baba. 3, up. Si Kobe pre, nasa gilid pre. Sa bandang kulungan na yan oh. Game, right lang. Compress sa right. Nix, pasok. Compress. Pasiti ako si Nix. Continue si 3, 2, 1, tara baba. Nakapak sila sa right ah. Hit. Ready, 1. Up. Gano. Hindi, parang ito. Sige, push nyo. Nag-mid Compress. sila, nag-mid. Eight. Balad. OIT. Left and right na, 7. 6. Left and right, 5. 4. 3. 2.
1 up. 2 Wala up. lang, nag-right na. 3 up. O, compress na, compress. Compress. Wala ko shot. 3. 3. Compress. 3. 2, 1. Tara, baba. Right. Ready. 1. 1 up. Yes, baby. 2 up. Tara, balik. OAP, nakaapak na mid. Pumasok na mid, Wait OAP. lang. Compress. 3. 2, 1. Tara, baba. Pamid. Left and right. Ready. 1. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, macro. Compress. Wala lang, Mga archeria. Archer. Ready. 1 up. Ubus. O, pasok muna. Compress. OAP, nakaapak ng right. Sige, compress lang. Pasok. Pumasok ng Okay na. right. 3, 2, 1, trapa right. 7, 6, 5, 4, Ina. 3, 2, 1, 1 up, Ayop ka siya. 2 up. Grabe yung pakiramdaman. Mga archer ah. Ready, 1, 1 up. Kidop. Pag mo May revive. revive. May revive coach. Parehas ako na. Hindi. Compress. Aray ko. Ako. Okay, compress. Mid, OAP, nag-mid. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Mid. Left and right. Akyat, sara, kabila. Kabila kayo. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Galing pang mid ah. Ay, likod. Galing bata. Galing bata. Likod. Ready, 1. 1 up. 2 up. 3 up. Balik, mid. Tantok ba ako ka head bro? Sino yun? Hindi. Ako. 10. Compress sa mid. Pwede. Ng right. Compress. Pumasok ng right, OAP. Pasok ko na ng right. Boss. Compress. Sa akin? Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Tara, push. Left and right. Ready, 1 up. Sige, na tornado right side par. Sige, push nyo. Push. Wag mo revive. Wag mo revive. Compress, right. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Nasa mid Huwag yan. na ipasok. Mid. Ready, 1, up, Pinaka-apak ng right. Pumasok ng right, OAP. 2, up. Okay na. Sige, lang nyo. Compress sa mid. Compress. And 3, 2, 1, tara, right. 7, 6, 5. Left and right. Ready, 1, up. Sige, na tornado yan, par. Sige, push nyo. Sige, dito na sa taas, par. Luis, boost. Putang, nagkakabing backup mo din. Patay ako. Sige, ready, 1. Dito lang, right, 4, 3, 2, 1, 1, up, Revive nyo na yun. 2, up. Compress, sa macro ko na. Papakulit ng right OAP. Pumasok ng right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Okay, laban nyo. Okay, pasok right. May mga archer pa dyan, ha. Mga archer. Pasok right. Patay ka guys. Ba't lang? Okay, compress muna. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Mid. Mid. Left and right na. Ready. 1, up. Okay, laban nyo. Left and right. Ready. Compress. Macro ko na. Archer. Ready. 1, up. Aray ko. Ay na, galing baba. Sige, babayin nyo na, par. Babayin nyo na. Sige, laban nyo.
Long rest. OIP, magle-left. Nakaapak sa left. Okay, mid muna. Pasok mid. Pumasok na ng left. Mid muna. Mid muna. Box mo dyan. Umakyat ka na. Mid muna. Wait lang. Compress. Lang 3. Isa pa. Compress. Sige, compress muna. Compress. May namatay na tropa par. Compress. 3, 2, 1. Tara, balik. Ready, 1, up. Okay, natuloy dito yung par. Okay, laban nyo. Putang ina mo. Star pool na naman. Nag-sync ang puta. Tang inang star pool yan. Sige ako pa. Wait nyo dyan, left lang. Hindi ko mag- Left lamang, namatay ako par. Dalawang star pool namatay. OIP, nakaapak sa right. Wala. Pumasok sa right. Compress! Tanginang yun, namatay pa yung commander, bumaba na ako. 3, 2, 1, tara baba. Tara push. Right, ready, 1, up. Maglilid ka pa hayop. Caution, taka la barcode. Hindi. Tara, ano? Gago, wala rin sa guild yun, sino? Ayun nga pala. Kulay Ibang guild yun, boy. Ano pwede gamitin? Pwede gamitin. Anong sweetie ah? OIP, nakaapak ng right. Baka ka lang yung safety na yun. Miss FS kay Chin. Compress, 3, 2, 1, tara baba. Wala na left. Lumipat ng left. Balala tsaka OIP ng left. Mga magandang loob lang ako. Ano na yan? Takat. 3, Look lang. left and right, 2, 1, up. 2, up. Gago, kumabalik. Dahil. 3, up. Patay ka ng bobo. Ay, Ayun. Berry oh. Wala siya, di ako ano. Bad. Pag may revive Lex, may reso. Hindi ka nakakuha nga. Huwag na pala, mag-revive ka na. Matay si Sid. Si Sid na nakareso. Gago, re-raise mo. Dito, Saan ko namatay? Ikaw lang dito. file 2. nakaapak ng right. OIP tsaka balala. Compress. Sorry boss, nandito yung commander eh. Saglit lang. Boss. Compress. Pumasok na ng left. Ng right, sorry. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Ang dami yata yun si Alex. Uy, DC, bobo talaga ni Chino. Hindi naman ah. Okay lang. Ay gago, Sorry. sorry. Diretso nyo right. Lagin mo. Sige, Mga lagin pala mo na nakalim- ba? Lagin mo. Sorry ako. Pumasok na ng arawan nila. Chino, Sige, concert Chino, kay Chin. lagin mo na Ikaw, yun. dito ko arawan par. Arwa. Gamitin mo rin. 3, 2, itabon na tong arawan ha. Gago tulong. Mga-answer ako sa labas. Par, balik ka Arwan, par. R1. Gago tulong par. Ang nasagsaan ako ah. Ang sige, ginagawa mo na. Oh, gago, dinisi mo ni. Lagin mo na, par. Hanapin mo sa baba. Excuse me. Tapon, no. Tagi, sa kabila ako kung nakapasa. Gamble. Wait, hindi nakaapak. Tangina mo, problema ko, wala akong party. Tanginang yan. OIP left. Wait lang, ano pa ba? Dito sa amin. Kaso si Kachino saan? Sa Arto ah. Galing Arto. Mga tanga. Arto ka eh. Wait lang. Bumaba Patay kayo. natin Sid. R1 kami Sid. Talino. Nakaapak na R, OIP. Sige, pupunta ko lang. Pumasok na. 6, 5, Five. 4, Kita ba na si Kuya? Oh, ang rate pa 147 talaga siya. Kita mo na rin yung ano. Tawag dyan. mga archer par. Mabig yung sa answer. Puta na cancel. Kumakas. Cancel na rin siya par. Hindi inabot. Nawala. Saan kayo? R1 kami R1. Puta na matay. Wait na, par, namatay ako pa. May cards ka? Sige, okay na. Hindi, may nakasave ako. LIP. Wala. L. Sino nawala sa party natin? Si Hindi pa party nga ako. Sali mo nga sa muna si Sid. Watch, saan ka watch daw? Try siya. Ay, gago! Oy! Like pala yun. Ibigay ko. Kinancel ko, gago. Kinancel ko. Tanginang yan, nasan yung member dito? Hindi ako. Diablo. Nasa mid set. Boss, may dikit ka na, boss. L2 na OIP ah. Hombres nga. Wait lang. Hoy, namatay sa ko na. macro!
3, 2, 1, drop MHA, 2, drop left. Alas muna yung gano'n. Patayin nyo nga yun sa box. Patayin nyo sa box. Okay, busin nyo. 1 up. L2 Compress. L2 3, 2, 1, drop L2. Nga base set. Bumaba, bumaba. Pa-R2. Okay, baba. Sige. Tara, baba. Check ko rito sa taas. Ito na, R2. Nagpa-R1 na, ready. 1, up. Target. 2, up. Okay, push nyo. 3, up. Pinuno. Cancelin nyo yun. Sikag sa. 3, Double yung 2, pagsa. 1. Double Dito yung na, ready. 1, up. Compress. Compress sa mga karo. Compress. 3, 2, 1, tara pa. Baba. May pinatapak R. Sige, balala muna. Tara, left. Tangin ang party. Yan. Left and right, ready. 1, up. Compress. Makro Ay, na. okay. Sige, pa-L2 tayo. 3, 2, 1, tara L2. Gagi. Yan ang 20. L2. Binibihin mo ba ako, Ray? Ah, baba. Ako na ng BA ah. Valhalla left ulit. Par 2. Ano nga ako, di kayo 3, sumunod 2, par. 1, tara akyat. Ready. 1, up. 2, Sinil. up. Sige, akit nyo na. Ang ina mo bato. Sige, push. Sige, ready nyo. Tayo nyo na yan. Bitch, boss mo nasa likod pa pala. Gago sa nakawan niya to. 1, up. Okay, Compress. Puta, nakatira pa yun. Compress. Sino nakabay? Pandra. Sino? Parang City, Dragon City. Ball ah. Ready, city. Okay, pina sa labas pa. Compress. Left, papasok. 3, 2, 1, tara baba. Left. Nakapasok sila left pero konti lang. Namatay party nila. Sige, push nyo na. Sige, push nyo na. Wala akong ba. Sige, push. Ready. 1. Si Gobi. 1, up. Si Gobi, sa gitna. Yung Wala Gobi si nasa Gobi. gitna, ah. Si Gobi nasa gitna. Ayan, oh, nagmamakro lang, oh. Ready. 1. 1, up. Gitna. 2, up. 3, up. Patay. Yung Kobe, kumukombo sa gitna. Tumagos. Sino pa? Sino pa? Oh. Ready, 1 up. Okay mo. Compress. Galing baba. Ready, 1 up. Okay, pumasok R. 3, 2, 1, tara baba. Remage mo na lang. Tara, right. Okay, akyat. 3, 2, 1, 1 up. Siyempre. Meres ako, Lex. Meres ako. 1 up. Hindi mag-repair. Patay yata kayo. Boss mo sa akin. Compress, 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 compress. Ang galing. Compress. Compress. Compress sa right. Pasok right, mga namatay. Sagot lang. Dikit mo rin ka. Compress, compress, compress. Galing pumasok R. 8, 7, 6, Boss ako na. 5, 4, 3, 2, 1, up. 2, up. Yung mga karap. Ito pa, may ano pa, bundles 2. Ready, 1, 1, up. Takbo mo layo. Gagi. 2, up, bundles. 3, up. Putang ina mo, namatay. Reso, pareso ako sa may ano ba? Nilas mo sa pots. Pinagal R2. Nice one, bro. Gago. Ito Mat. pala. Okay, ubusin nyo, tapos balik dito. Compress. Compress. Wala nang 3, mag-left ah. 2, 1, tara baba. Tang ina, ubus. Magle-left din ang OIP, pumasok na ng Left, left. left, 8, 7, 6, 5. Ito, Sente, red 1 up. 4, 3, 2, itabol na, bundles 2. Pati sa, ano ba, ano to? Oy, Pinoy, sige lang. Lang. Pasok left. Okay lang ina mo, naka-opreso ka. Pupula aksi ka pa dyan.
Pasok ulit, pasok ulit. Aray mo. Kaya Chino, naka-preso ka kay Chino. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Paray. Ito si Chino. Cool down ako. IP, pinapatay sila dito sa labas. Dito lang. Ano ba yan? Saan kayo, Chino? Pasok ka kay Chino. Try. Mundas lang L2. 3, 2, Sino, R? 1, tara. Busy na yan. Pa-laser. IP, Laser. Laser, ready. 1 up. First target. First target lagi, par. Sige, push. Push. L2. L2. Compress sa L2. Compress sa L2. Papasok Oy, ng right, pin- IP. O, i-compress muna. Compress. Magpapa R2, 3, 2, 1, baba. Baka sisipunin ako. Sa wala. Compress R2 muna lahat. Compress. In 3, 2, 1, tara, push. First target tayo, kaibigan. Ready, 1 up. First target. 2 up. 3. Tagus nyo sa archer muna. Huwag nyo sundan yung archer muna, par. Sige, laban nyo. Namatay pa. Tagus nyo lagi, par. Pag may pupushatin, tagus nyo. Compress, R. Ano ko yung Compress, may namatay na tropa, par. Sino? City. IP, nag-aapak ng left. 2, 1, tara, baba. Palit. 8, 7, 6, 5, Sentinel, pasok lang. 4, 3, 2, Laser, balala, pre. 1 up. Ubusin nyo muna, OIP. Sige, laban nyo sa OIP, par. Iakyat nyo muna, par. Akyat kayo. Umakyat kayo, par. Pareso nga ako, boy. Pareso. Pahanap yung Trisha, par. Sa FS natin dyan. Ang FS, pareso ako. IP, naka-apak ng right. Hindi mariresh yan, ano? Salamat. Compress, salip. Amo na. Sige. Iwan ko nga kayo, mga hayop kayo. Ayaw nyo dumikit. Compress. In 3, 2, 1, tara, baba. Pa-right. Wala lang kapapasok lang. Ready. 1. Sentinels. Pwede na. Oy, Pinoy. Pwede na. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Yung kali. O, compress. IP, naka-apak ng left. 3, 2, 1. Tara, left. Pumasok na ng left, IP. 7, 4, pinite na. 3, 2, 1. 1 up. First target. 2 up. 3 up. 4 up. Yung archer, itagus nyo muna. Mamamatay kayo sa archer dyan. 1 up. Sa inyo, pare ko. Yung ilo. Compress. Compress muna. Compress, may namatay. May Compress revive lang. coach. Saglit. Wala ako. Wait lang, nag-argue pa sila. Compress dito lang. Left, IP, left. Pumasok ng left. 7, 6, 5, Sentinel ka 4, papasok. 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. Sige, left and right, par. Mag-left and right kayo. Left and right. Tang inang ZK. Naka-DOD pa. Cory boy Diyan pa. talaga. 6, 5, 4, 3, Vandals 2, 1 up. 2 up. IP, pumasok ng right. Compress. In 3, 2, 1, tara, baba. Push. Ito na, ready. 1 up. 2 up. Ikali. Push. Left and right, par. Push. Ready. 1. Push hanggang R2. Yung Troy, pinapakombo nyo lang, Sige, push hanggang R2. Balik na. Balik na sa R pag naubos. May balala pa dyan, sa ano? May balala pa daw. Huwag mo nang arresto to, Lex. Buhay ka na sa dapat. Sige. Compress. IP, pumasok ng left.
Compress muna, compress. Tanda ko nila F12 ko. Pasok right. Oy. 3, compress. Pabab si boss kain, compress. Compress. Tang ina layo niyo pa. May balala doon, pre. 3, 2, Tumatay pala si boss. 1, tara, baba. Palip. Pail 2, Girl 2 ah. 1, up. Girl 2 madami Ready, pa. 1, up. 2, up. Ready, 2, up, 3, up. Tara, balik, L. Tara, balik sa L. Hinrato pa ni Kuya Chino. Compress. Kuya Chino siya na raw GL ng ano, APC. Compress. Sino Compress. magiging tanga? 3, 2, 1, tara, baba. Tama to. Mid, ready, 1, up. Open nyo. Compress, macro ko. Yung pinag-right, tsaka balala. 3, 2, 1, tara, baba. Ready, 1, up. 2, 2, up. 3, Patay up. ko sa Archer, dalawang 4, up. Flash hindi ako. 5, up. 7, up. Throw, up. Yun na lang gawin. Compress. Galing R2. Mali. Oy, pinaka-apak ng left. Pumasok na. Pumasok na ng left, OP. 3, 2, 1, tara, baba. Palip. Ready, 1, up. 2, up. Sa R sila, RP. Compress. Natapak. Compress. 3, 2, 1, tara, push, right. Wala pa, hindi pa pumapasok. Nasa medyo. Pasok na. 8, 7, 6, 5, AU, nakabihin yung AU. 4, 3, 2, 1, 1, up. 2, up. 3, Itagos nyo muna yung mga archer. Itagos nyo. Ayun na, archer. Ready. 1, up. 2, up. Araxis. 3, up. Mid ah. O, galing pa. Kombis lang. Galing baba. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Compress. Yung pinag-left, Nag-miss. Compress. Wait lang. Si Thanos. Compress. Wait lang. Compress lang. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. balala nag-left na rin. Kapapasok. Left. 7, 6, 5, Then, Four. Buhay 3, ka pa ba, Lex? 2, Utang na. 1, 1, up. 2, up. 3, up. Oh, Rico. Nakatira pa. Subo ng Diablo yan ah. Yun na. Pareso. Thank you. Matanda. Kumanin. Wala Yo, sila. City. Patay din. Patay. Sige, pasok ka. Pasok ka muna, Lek. Ayun na. left. Okay, compress. Nice. Compress. In 3, 2, 1. Tara, baba. R. Papasok pa lang. Kapapasok lang. 5, 4, 3, 2, 1, 1, up. 2, up. Rico. Tangina, patay sa Makasi. Oh. Ako rin. Pareso. Sa may reso dyan. Sili pa ako, Mark. Compress na. Okay na? Uy! Wala pa akong command, par. Galing nga rin pre, yung rate nila natin. 3, 2, 1, trap R2. Ready, 1, up. Inusin mo na uno. Meron sa kalan Lex. Oh.
Ako natutukan ako. Sa akin naon sa akin nakatutok. Tag. Saan yung isa? OIP magle-left, pumasok na Ay, nagaling Arto. May gagaling Arto ata, ah. Pasok mo na, right? Balala. Damage, galing baba. Galing agdan. Puta, may nag-DE. Dablo. Gago ni Bea yung access par. 3, 2, Yung access tuloy yung ano pa. Siya. Dahil yung ano. Okay. 3, 2, 1, trial 2. Valhalla R. Compress. 3, 2, 1, tara pa left. 1, up. 2, Ang unat ni Boss Bin, isa lang dit. compress. Valhalla R. 3, 2, 1, tara baba. Puno MH mo, Sed. Hindi. Sige lang. Nagbog na yun. Compress. OIP nakaapak ng right ah. Compress. Pumasok na. 8, 7, 6, 5, Huwag ka lang maglakad, Axis. Four, Mag-image ako. 3, 2, 1, up. 2, up. 3, up. Sige, laban nyo. Left and right par. Left and right, yung archer, patagos nyo. Sige, laban nyo. Patayin nyo na. Ready. 1, up. Okay, set. Compress. Tang ina mo nawala. Compress, right. Pasok right. Mga namatay. Thanos ko pa rito. Sige, compress. Yung mga Valhalla. Sige lang. Nanakot yan. 3, 2, 1. Tara, baba. Ready. 1, up. 2, up. Okay, compress na. Huwag nyo nabulin. Compress sa bilog. 3, Nag-right. 2, 1. Tara, balik right. Nanakit na, right. Ready. 1, up. Cancel. Okay, push nyo. Push. Nabuhay. Ito na, left and right. Left and right kayo. Left and right kayo. Left and right. Ready. 1, up. Ilog ako dito. Putang ina mo. Sa easy. Ang lolo. Si Ray kasi. Bobo. Tang ina mo. Pulun ka, namatay nga ako. Kaya nga, ikaw natutukan eh. Ang ina mo. Nakaapak sila ng right. Balala. Pumasok na ng right. Balala. 8, OIP Seven. papasok ng right. Ang nanihirap, Five. nagpapamedal lang sa labas. Four. Oh. 3, 2, 1, up. Balala. 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy, pwede na. Ready. 1, up. 2, up. Patay ako. 2, So hindi ako sis. Ako nareso lang ito. Nag-bops ka muna bago ako nag-drop. Balala. Balala pumasok ng left. Wala ko. Compress muna. Alam ka ba? Compress. OIP Three. nakaapak ng left. Pumasok na right. 2, 1, tara baba. Ready. 1, up. 2, tara, push. Left. Ito, ready. 1, up. L2 Valhalla. L2. Tara. 3, 2, 1, L2. 1, up. 2, up. Bubuntroy. 3, up. Tara, balik. Balik, left. OIP nakaapak ng right. Compress. Tapos na lumipat. Wala nga. Nag-miss lang. Okay, pumasok ng 3, right. 2, 1, tara baba. Wala ka ng isdat. Ni Rog. Yung DC mo ang tagal. 30 minutes. 3, Puno lang kuryente kasi. 1, up. 2, up. No, nasa gitna nyo na yung mga archer, pre. 1, Nakabihisa dyan, pre. Oh my god. compress. Bading. Wala ka like. Go. Compress. 3, 2, 1, tara baba. OIP nakaapak ng right. Balik. Pumasok na ng right. OIP. 8,
7. Likod right din. Pinakay pa sa labas, gago. Ilan lang yung nakapasok ko. Ay, sibuha ako. Pinala ko yung... Compress. Pumasok ka. 7, Ano kung pumasok na? 6, 5, 4, 1, up. 2, up. Mga archer pa. 1, up. Ano mo naka? Ay. Sa tiba na lang. Ay, may spot. Sa tiba na lang par. Compress muna sa right. Patay epis namin. Galing R2. Ready. 1, up. 2, up. Okay, balik. R1. Ano ko siya? Doon na. Sige. Ako siya. 3, 2, 1. Tara, baba. Pero hindi nawawalan ng VAC set, gago. Tara. Oh, yun eh. Hindi ako ba? Left. Wala pa, Oiki. Wala pa. Nakapasok sa 5, 4, 3, 2, 1. Up. Compress. OIP balala na sa up. 3, 2, 1. Tara, balik. Gago, nakitip ni Alex. 3, 2, 1. 1, up. 2, up. 3, up. Compress. Garto pa. 3, 2, 1. Tara, R2. Gano. Tara, balik. Ngayon na rin siya ng mga kalinga. Mayroon sila gaya mga archer. Balikar. Bitang yun. 3, nakapasok na left. 2, 1. Tara, left. Pumasok ng left, OIP. 5, Yun din yung pumasok na rin. 3, Balala na sa mid. 2, 1. Oy, Pinoy. 1, 1. Up. Yun. 2, 2. Up. Tumama kayo. Saan yun? ZZ. Gago yun, Troy. Ginutukan ako. Dali siya, pares. Compress. Wala ka let's go. Sino? City. Paapak ng right. 3, 2, Paapak lang pumasok na. 1. Tara, baba. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si Troy, 1. Up. Bago ka pa. 2, 2, 1. Bundles 2. Pwede na. Ready. 1. 1. Up. 2. Up. Yung mga archer, hitable par. Yung Kobe. Tumagos. Patay kay Kobe. Napareso ako sa right side, boys. Pareso. Thank you. Sino? City. Ay, putang na, munti kita Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Labas pa. Sige, dito lang, mid muna. Mid, ready, 1, 1, up, 2, up. Patay ka diha, Pumasok kaibigan. na yung left, OIP. Compress. Ubus na in 3, 2, 1. Tara, left na. Sige, push na Hindi ba? ako. Sige, guys lang. Ito, mid. Tikot. Ready, 1, Ilan up, access, gago. 2, up. Patay, uy! Putang ina, muntik na. Tara, balik. Compress sa bilog. Compress muna, compress. Okay. Patay. Compress. In 3, 2, 1, tara, left. Pasok left, mga namatay. Na, ready, 1, up. Ito na, galing R2, L2, ready, 1, up. Sige na, tornado. Huwag nyo na patirahin yung TDR. Dinugtok. Tara dito. Compress. 3, 2, 1, tara pa right. Hitable na. Ready, 1, 1, up. Bito. 2, up. 3, up. Compress. 1, up. Compress. Sige, nawakan hindi. Compress. 7, 6,
5, 4, 3, Sino nakabili sino? 1, up. OIP pumasok ng left. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Gamit eh. Galing laser. Laser daw, laser. Wag na. Tumakbo na. 3, 2, 1, tara kaya. Ready. 1, 1, up. 2. Compress. Left. Compress sa left. Kalaban niya ata sa L2. O, tara, L2. Ito si Boss B. Wala na. Gusto na. Gusto na ako. Balik. Reso na, ayun Okay, na. miss ka Lex. Reso. Compress sa left. Compress sa left. Compress sa left. Image na kayo dyan pre. Dito ako. Compress. Gago na Compress. cancel pa. Nag-MX Compress. 3, 2, Balala, 1, tara baba. Wala gago shader na. Mid. Laser ah. Mamali ko lang kaya. Okay. Mid na. Akit na mid. Wala na yun yung laser para boost na. Ready. 1, up. 2, up. Okay, compress. Ito, Galiagdan. Ready. 1, up. 2, up. Ay! Naku po, compress. Double dead. Nasa L ah. Wala lang. Pag Compress. si Axis pre. Pag si Axis. pumasok ng... Compress. Okay. Saan pumasok, boss? Nasa right, nasa right. 3, 2, 1. Wala na po L. Tara pa right. Ready. 1, up. Okay pre. Tara. Right. Conference. 3, 2, Pumasok ng 1. left. Tara push. Left. Makasisipunin pa. Ready. 1, L2. Dito pa. L2. Ready. 1, up. 2, up. May Patay. pinilipat ng R. Compress. L2. Compress L2. L2. Compress L2. Pumasok na ng R. Compress. And 3, 2, 1. Tara R2. Compress. And 3, 2, Wala lang ako papasok. 1. Tara push. Ready. 1, up. First target. 2, up. 3, up. Oras pa to. 4, up. 5, up. 7, up. 8, up. 1, up. 2, up. 2. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Tingin OIP kayo mid. wait lang, nakaapak. Pumasok na ng left. Busin yung mid. Ready. 1, up. Wala sa top yung Kobe. Oh, 3, 2, 1. Tara palit. 6, 5, 4, 3. Oh, box moon. 1, up. 2, up. 3, 2, 1. Tara L2 na. Ready. 1, up. Wala na, boss. Tara, balik. Balik na L. Nakapakulit ng R. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Pati Sentinel, pumasok na ng R. 2, left and right. Ready. 1, up. 2, up. 1, up. Tang na pala to. Butang ina mo. Ba't niya may sordi? Parezo. Sa box, boy. Boy, parezo pa. Rezo. Next, OIP, Rezo. nakaapak ng R. Wait lang, Pumasok ng R, OIP. Wait, lumipat. Wait. Ba't na sili? Pata niya yung Kobe ah. Press. Ay, pumasok na. Left and right. Left and right na. Puta, ina may BE talaga. Ready. 1, Mas parte natin yan pre. Siniksata.
Ano tayo sa poch? Tangin na. Yung kags sa gitna lang. Ay, pinaka-apak ng left. Compres. Pumasok na ng left. Ay, Oh, sila walang aim. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1, 1, up. 2, up. 3, up. Ang putang ina mo yung AU. Sa gitna ng box, ready, 1, up. Resume. Thank you. Thank you, pare ko. Compress. Ano tayo siya? Ay, yung baba ng ihit yun. nakaapak na ka, o balala. Compress. Pumasok na ng R. Yung na mas wala akong minutes sila. Yummy cake, tsaka ano. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1. 1, up. 2, up. 3, up. Yung pads. 4, up. 5, up. 3, 2, 1, tara R2. Meron pa sa R2? Meron pa, tatlo. Ay, tatlo na lang. Wala na. Bak na. Baba. Makaapak ng left, OIP. Compress. Pumasok ng left, OIP. 3, 2, 1, tara baba. Diretso nyo na. Recho, left. Ready, 1, up. Huwag nyo na i-backpar. Huwag na kayong magpa-bait. May nakikita pa ako nagbabak ang puta. Okay, wala na pala. Walang pumasok. Compress. Ay, Wala akong makareso. Yeah, words. Compress. Ay, namatay. Hindi nag-come na yun. Sila 3, Pumasok na ng 1, tara baba. Ito kanina, pilutin mo mamaya pagka cool down. Diretso na sa right. Yan, ano. Ready, 1, 1, up. Parang 20 si Don Poch ah. Patay yung nasa likod. Meron sa likod nyo yung mga nasa baba. 2, up. Yung AU, pabiyahin na ito. Macro ko. Compress. Wait lang. Matay yata kami ngayon. Compress. Pumasok na ng left, OIP. Sorry. Yan, tara baba. Ready, 1. Oy! 1 up. Putang ina, may lumililiko pa talaga. Tara, push. Ready, 1 up. Tang ina, Diablo. Compress. No, wag mo. Yung 3. B. Tara baba. Dalawa. Mid. Wala sa mid. Mid. Ready. Mid. Ready. 1 up. Balala Tara, nag-R. 3. 5 din. 1, tara baba. Nag-R to balala. Ready, 1, up. Tangin mo yung COVID. Sa tayo. Malala Arto ah. Sakit. Cool down pa. Ikaw manalik. R to pa balala. Compress. Gagi. Pwede itong X-video, reso ko. OIP. Wait lang. Gago, meron pa pa isa. Mag-R ah. Compress. 8, 7, Dito 6, rin ka lang. 5, 4, lepenite na, 3, Yung cogs na nandiyan din. 1. Oy, Pinoy. 1, up. Ito, ang ina mo yung C. Yung Ere, no? Sa likod nyo, yun, no? Ito. Yan, flare. Nice one. Galing Agdan. Si Arto, Tekino. Arto. Galing Arto. Bibigay ka nga nung next pre. Gago, wala akong talisman. Dito Ray, meron ako. Pumasa ang pain ko yan. Compress. Sige lang, Jeff.
Compress. 3, Dito 2, mo. 1, tara, blue. 1.5M yan, ha? Yun lang. Baba, mid, left and right, mid, ready. Eh, 1, meron. mid. 3, 2, 1, tara, balik. Ready. Hitable na R2. Ready. 1, up, first target. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 7, up. Pa, ito. OIP. Wala na. Dito. Wait lang. Compress. Sige lang. Si Bod pa. Puta, ano namamatay yung mga may hihina? 3, pinakaapak na. 2, 1, tara baba. Left, right, pa right. Ready, 1, box, 1, up. Yung bay! 2, up. 3, up. Patay ka diya, kaibigan. Pasok, right. Boss min, ha? Ayun. Pasok, right. Diretso mo ba? Hindi. Na-resisted na rin ako. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pa-axis. Tara pa left. Ready, 1, up, No lang. 2, up. Patay kay Kobe. Ano mo, ready, 1, up. Sige, boss Kyle. Bang. Tanga. Ready, 1, compress. Compress sa left. Compress. Ito ah. Ito pa, balala. 3, 2, 1, trial 2. Huwag tong Ready, maplas ha. ready. 1, up. 2, up. Ano na ito mga to? Hindi na Tara, nakasasumama sa balik. kanya. Compress. Pumasok ng left. Hindi pa, nakaapak pa lang. Dito lang. Huwag kayo pahita dyan. Nakaapak pa lang, ha. Sige, dito lang. Yung pumasok. Magbaan sila ng sensitive. Nag-arbalala. 3, 2, 1, tara. Baba. Pumasok na. Hindi sabay-sabay. Left. Left, Tara, boss. balik ka. Mas marami ka. Compress ka muna dito. Ay, boss, 3, 2, 1, tara. Balik. Tang, ilang yun na. May spy ah. May spy. Ito na. Ready. Fire 3. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, balik. R2. 3, 2, 1, tara. Balik. R1. Ready. 1. Tang, ina mo. Dito na sila par. Inubos ng ano. Compress sa R1. Compress sa R1. Nakaapak ng left. Compress sa R1. 3, 2, 1, tara baba. Ready. 1, up. 6 2, minutes. up. 3, up. Sige, left and right. 2, 3, up. Sige, laban nyo. Pareso ako. Sa may rezo. Thank you, kaibigan. Pasok left. Compress. Compressing muna. May mga namatay na tropa. Isa na lang. Magpapakailan OIP. Compressing. Wait lang si Boss Kyle. Pumasok L. Compressing. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tingin na ng mga EPS, nagbabaan. Sige ako pre. Hindi din ako. Sino? City. Sa mga ray. Wala ako. Chili kami, boss mo. Kaparte ko Kaya ko boss. par, gago. Dito lang. Patay pa party ko. Compress. Ano naman ito, Chino? 3, Wala. Nasik na. 1. Tara, Wait lang. baba. Right ka, Chino. Kita mo lang. Takbo ako dito sa harap.
Right ka, Chino. Dito malat yan. Hindi na naging top 9 yung top 1. Ready, 1, up. Hindi ko na. Suda ka rin siya. Meron na ako watch. Nag-L Bobby. balala. Yung Kobe, ready. O, compress muna. Kami 3, 2, 1, tara, par 2. Yung Kalix. Tara, baba. Tara, Recho. R1 na Recho. Takbo tayo ng MF, ready, 1, up. 2, up. Compress muna. ROT ah. Sige, Okay, compress. 3, 2, Utang ina. Talaga. 1. Tara, baba. R2. 3, 2, 1. Tara, R1. Nadrapan niya kita. Ready. Wala na Ready. 1, up. Dope. 2, up. Compress. Nag-left balala. Compressing. May isa lang. Compress muna. Compress. Parto tayo. 3, 2, 1, tara, R2. Bito. Doon ka ma. Tara, baba. Press niya pa. Mas nga saglit. Pumasok O, compress nga muna dito. Saan kayo? Tanga mo, namatay ako. Hindi na ako makahabol sa inyo. Compress. ROT. 3, 2, 1, tara, L2. Ito na, Recho na to. Pasok L. Ready, 1, up. 2, up. First target! Patay sana sa atin yun. Mga spark. Sige, Recho nyo. Reso, pare ko eh. Nice one. Thank you, kaibigan. Pasok, left, Okay. paano matay? Okay, ka muna. Nag-R balala. Sige, left muna, left, compress. OIT papasok. Ay wait, wala pa. 3, 2, 1, tara, baba. Okay, Recho na sa right. OIT nakatapak right. Ready, 1, up. 2, up. Oy, Pinoy Sentinels, pwede na. Hindi pa pwede OIT. 3, 2, 1. Oy, Pinoy, ready, 1, up. 2, up. 3, up. Aray ko. 4, up. Yan yun. Reso nga, kaibigan, yung Tricia. Diretso kayo. Valhalla. Ito. Thank you, Congress. Wala pa na pass. City Chino. Nasa kaya lahat. Congress lang, Congress muna, boy! Party ko! Namatay pa si Chino. 3, Kaya lahat ng guild ah. 2, 1, tara, baba, left na. Ready, 1, up. 2, up. 3, Saan up. tayo, boy? Left. Ento. Balik ko yan dito, Sed. Congress. Left. Yung Zay. Ay, wala kami. Left muna lang. Wala pa napasok. Tama na lang. What sila R? 3, Pumasok 2, 1, R. tara, right na. 5, 4, Yung mga iba dyan di pa pwede. 2, Walang bihisi ko. 2, Kaya ba ba 1. 1, up. 2, up. Yung Troy. Hindi ko makit. Dami yan gago. Bagal ng reflexes mo par. Patingin ako sa likod. Ag. Nabuhay ako. Diretso kayo. Nagbag. Ano? Bug ako sa party. Congress. Pasok sila R ah, OIT. 3, 8, 7. Dito lang. 6, 5, 4, Segundo na lang par. 2, 1, up. Putang ano, makamukha mo. Namatay na naman ako kaibigan. Ano ba Sino ako? yun? Cool down ako. Okay lang. Congress. Ay na, freestyle na kayo, Barry ko eh. Aray! Ang ina mo. Tinornado tayo, par. Ay, gago, right pa, Pumasok pa. marami! Uy!
Ready, one. Up. I-image mo na lang next. Chili pa ako. Wala na yun. Kahit sinong maambo. GG's, nice G. Hindi ko na po. Nice G.